वसल्लम के इरशाद मक़बूल है कि ये कलिमात मजलिस का गफ़ारा है और हज़रत जिब्राइल विजय हुई ना এই কলিমা সমূহ মজলিসের গফারা আর হযরত জিবরাইল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামে আমার এই দোয়া শিখাইয়া দিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ। फायदा इरशाद फरमाया कि जो शख्स मजलिस के ख़त्म पर इसको पढ़े जे व्यक्ति मजलिसर शेषे এই দোয়া পড়বা सुबहानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक এই দোয়াটা পড়বা तो इस मजलिस में जो फजूल बातें हुई हो এই মজলিসের মধ্যে যে যত অতিরিক্ত কথাবার্তা হয়েছে কথাবার্তা অনেক সময় টাইনে ভাবে जाएगी এই সমস্ত কথাবার্তা হইতে পারে तो वो सब के सब माफ हो जाएगी। এই দোয়া পড়ার সাথে সাথে এটারে কাফারা স্বরূপ আল্লাহ সমস্ত অনৈতিক কথাবার্তা সমস্ত বেলাইন কথাবার্তা যেগুলো আছে এগুলা মাফ করে দিলেন। সুবহানাল্লাহ। कितनी मुख्तसर दुआ है तो बड़ी दुआ अगर कोई शख्स इन दुआओं में से कोई सी एक दुआ पढ़ ले কোনো ব্যক্তি যদি মজলিসের শেষে এই দোয়া সময় কোনো একটা দোয়া পড়িলেন তো মজলিসকে ওবাল সে খালাসি পা सकता है তাহলে এই মজলিসের যত খারাপি আছে সবগুলা থেকে আল্লাহ মুক্তি দান করেন। সুবহানাল্লাহ। वक्त ताला शान ने कैसी कैसी सहूलतें और मरहमात हमारे लिए फरमाई। अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन কত কত সহজ সহজতা আর রহমত আমাদের লাগি খুলিয়া রাখছেন। সুবহানাল্লাহ। ফায়দার মধ্যে আরও ব্যাখ্যা আছে যে একটা মজলিসের মধ্যে